салом алайкум дӯстон ва бинандагон ва мухлисони доимии шабакаи Сафархон ТВ. рӯзи ҳар як шумо ба хайру ва шодӣ бошад. дӯстони азиз, дар навори имрӯза абои задаам бародаро. хеле абад ба камтар проблемаҳо будем, наворам накардем, кори навам напартофта будем каналда. имрӯз худо хоҳад ҳамин хонаро абои мезанем. абои гилқати не валикаки, не абои рулонаки мезанем. хона 6x3 шпакловка кардаги, грунтовка задаги тайёр аст. ина бародаро, абои заниро сар кардем, да рулон уже задем, да полосати гил ба гил нами хел туғрӣ мекунӣ. ина абои гил ба гил ҳозинаи кусок стик ҷидоай, ина гил ба гил туғрӣ шидаги ҳозир ҳам хел гил ба гил туғрӣ мекунӣ. размери ҳам баланди хунақати баъдан мебари пишам кле мезанӣ, танаи стенарам кле мезанӣ. ина абоя лазер қати задистем бародаро, урони лазер қати. ина ҳозир ростай 100%. ай бар бигирам лазер метова. абои мо паҳмиш 1.5 где-то 1.5 1.7 1 метр 7 сантиметр. ина бародаро, айнами лав сар кем ба далшибо зада мерем, навор мекунем, пешкаши шумо мегардонем. дастгирро фаромӯш накунед, чунки дастгири шумо пешравии моай. ҳам лайкҳои бобогира монена, баъд фикрҳои худтонро метавонед дар комментария бинависонед. ина бародаро, абои гил ба гил туғрӣ кем бидем, баъдан гардонаш мекунем. ҳамафел пиша клера катар мекунем. Шу марзи мекунем тамоми абояш. Клера марзиш мекунем та шавад. и тарши тонам гирифта мегира, стенаро бозим кле мезанем. Манам ки шу як слои ғавз мезанем бародаро, танаи стенара клеями абоя пиша ғавз мезанемш. ҳозир иҷа абой мегардам ба ҳамин хутир клера задесем ин тарафам. баъд клера нон ба нони абоя мазанем мешавад. абой ягон 10-15 сантиметр зиёдтар бизанем, ҳеҷ кам намекунад. ина танаи стенарам кле задем, танаи абоям кле задем. ҳозир абоям мебардорем, кле мекунем болодан. ина бародаро, абойзаниро полни тамом кунем. хона 6x3, абоя паҳмиш 1.7 1.6 не 1.7 паҳми абой. баъзеҳошон 1.5 1.6 и 1.7 биромад. ҳар кадомаш ҳар размери абоё. ва баъдан ин абои гилбагилай. ин абои гилбагил туғрӣ мекунӣ. ипара ина гилбагил абоя задем, тамом кунем дӯстон. дар ҳамин хона 5 рулон абои рафтагиай, 1 пачка клей падабой.
بعد یک قطعه کلی پیوه برای گرونتوفکا زدم، پشه کلی را زدم. اینا باید صدکش نمیقدر موند، یا 10 متر وری از صدکه 2.5 متر وری از صدکه موندگی. بعدا با دور از صدکه تا یک سوکی مایده چیدی وش در کنید گلانی از صدکش نمیایی نمیقدر موند. و بلندی خونه 2.5 برادرها. هستون عزیز ای سبب خودم توقع بدم طرز کارکردش نوار که اگه نیستم انشالله در نوار آینده با طرز کارکردش هم نوار میکنم پیشکش میگردونم. طرز کارکرد یعنی طرز کلیک کردن گل به گل بریدن شه زمین در میمونی گل رو میوی گل به گل توری میکنی میبری اینا گل به گل مقصد اینه گل باین در غلطی اینا یک گل اینا 2 گل هرچون باید درست بیان. و بعدا طرز کارکردی پرش انشالله نوار میکنم پیشکش هر یک شما میگردم دوستان و کسانی که میخوان هم خیره ممکن ابوی بزنن خونه را. مقصد ابوی رولیکاکی هم داریم دوستان، ابوی روناکی هم میزنیم و بسیاری در کمیتر نویسنده که فقط رولیکاتی گل میپرتو یکون کاریگان نمیکنی مقصد ابوی نمیزنی نه برادرها ابوی زنی پروست ابوی زنی این خیلی که من خیلی توقع کار میکنم. ابوی دا یا شاگرد در کاره کش تو بی کرامی خدم نوار کنه کاره طرز کلیک کردن نمیشه همه باید بخپم کلیک کنم هم یا دست خطی با نوار کنم با همی خطیر ندارم شاگرده که عدیل نک همی را کنه هر جا خودم نوار میکنم پیشکش شما میگردونم. و فکر اختون همه تایم برادر در کامنتر بنویسونیم فکر یک شما برای مهمه خیلی عبد ویدیو نپرتفتیم با کم ترک سبب ها پرابلم ایشون موقتی کم ترک پرابلم داشتیم با همین خاطر ویدیو نپرتفتیم کار نبودیم روز گب اینا ریمونتی کدگیمون و دستگیر رو فراموش نکنید در کامنتر یا فکر اختون بنویسونید دوستان همون لایک های با بوگی را بمونین ویدیو ما را در ایمو واتساپ پذیری سکنین کسی که همین خیریمون محبوله در همین نمره برای اکران موندگی بنویسونن در واتساپ یا زنگ زدن انشاءالله که با وقت یفتگی کار شپود میکنیم ریمونتی خونش هم میزنیم و خداوند هر یک شما رو نگهبان باشه دوستان.